ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध नवम अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण राजन परीक्षित ए अनंतरे से भरत संध्यादि तपसमदम तितिक्षा आदि जे नियम ज्ञानीक मध्ये श्रेष्ठ वर द्विज आंगीर सप्रवर ए सबु गुणे गुणी सेही पत्नी ताहांक थिला दुई ज्येष्ठ भार्यार नवसुत पितांक तुल्ये गुणवंत कनिष्ठा भार्या गर्भजात एक दुहिता एक सुत ए सुत महाभागवत सेहि से राजर्षि भरत मृगदेह को त्याग करी तदन्ते विप्ररूप धरी द्विजंक पुत्र भाव बही जन्म लभिले तांक तही अपरे तार सहोदर उत्तम साधुशील पर से साधु संगरु राजन ताहार हेला शुद्ध ज्ञान जेणु कर्म बंध खंडन श्रीकृष्ण नाम कर्म गुण ताहा शुणई अविरते पदारविंद ध्यायी चित्ते प्रभुंक कृपारु राजन पूर्वजन्मर कथा मान स्मरण होइला ताहार असाधु संग कुता डर उन्मत्त जड़ से बधीर प्राय से ब्राह्मण कुमर अशेष ज्ञाने श्रेष्ठ होई कपट लोकरे देखाई। हरि हरि बोला। तेबे ही पुत्र ठारे तार स्नेह हेबारु नृपवर सुसाधुपण देखि तार संस्कार कला कुमर वेद उचित कर्म जेते दश कर्म रे यथोचिते शुण परीक्ष नृपवर से जेउ ब्राह्मण कुमर शौच आचमन विधि ब्राह्मण कर्म जे प्रसिद्धि गुरुंक उपदेश बिने जानिला से जे अनुमाने पुत्रर शुद्ध मन जानी से जे ब्राह्मण शिरोमणि अत्यंत स्नेह भर होई मन अर्पिला तार तही ओंकार आदि वेद सार व्याहृति प्रणव अक्षर सावित्री मूल मंत्र सार सानंदे देले विप्रवर जजन आदि षट कर्म ए जे ब्राह्मण निज धर्म पुरुष सूक्त आदि जेते सर्व कहिले यथोचिते पुत्र स्नेह रे विप्रवर शिक्षा करती निरंतर संपूर्ण नहु मनोरथ एमंते शुण नरनाथ आयुष शेषे से ब्राह्मण कालर होइला अधीन द्विजंक कनिष्ठर मणि भरत पुत्र संगे घेनी आपना ज्येष्ठ सपत्नी रे समर्पी देला स्नेह भरे आपणे पतिर संगते चलिला हरसित चित्ते एमंते पितार अंतरे से जे ब्राह्मणर कुमरे जड़ जे ब्राह्मण कुमर ताठारे कले हतादर ताहार प्रभाव न जानी जड़र प्राय ताकु मणि जड़ बधीर जे उन्मत्त एमंत रूप से भरत द्विपद नर पशुमते एहांकु देखंती जे मन्ते से पराधीन प्राय होई लोकरे कर्म कुकरई
ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଦେଇ ପରମ ତୋଷେ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତରେ କେବେ ହେଁ ଆହାର ନ କରେ। ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଠାରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମତାର ହୃଦେ ନ କରେ ଅହଙ୍କାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବରଷା ଶୀତ ବାତ ସକଳ ସହେ ସେ ଭରତ। ଦିଶଇ ମହାମଣିଷମ ଶରୀର ଅତି ସ୍ଥୂଳ ପିନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବହି ଜଡ଼ର ପ୍ରାୟ ସେ ଭ୍ରମଇ। ଆହାର ଆଦି ସର୍ବଠାରେ ସେ ଥାଇ ନିଗ୍ରହ ବ୍ୟବହାରେ। ତଥାପି ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ତାହାର ନିଜ ଭ୍ରାତାଗଣ। କୃଷି ରକ୍ଷଣ କାରଣରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତାହାରେ। ଭ୍ରାତୃବଚନ ଅନୁମତେ କୃଷି ରଖଇ ଯଥୋଚିତେ। ମୃଗ ବରାହଙ୍କୁ ନିବାରି ଥାଇ ସେ ନିରତେ ଆବୋରି। ଶୁଣ ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଏମନ୍ତେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବୃଷଳ ପତି ସେ ରାଜନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରକାମୀ ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କି ମହାପଶୁ ସହି। ଶକ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ନ ଜାଣଇ। ତାହାର ପ୍ରସାଦରୁ କରି ଅନେକ ସମ୍ପଦ ତାହାରି। ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତରେ ଦେବୀ ବାସ ମଧୁ ମାଂସରେ ବଡ଼ ତୋଷ। ଚଣ୍ଡୀର ସନ୍ତୋଷ କାରଣେ ବିନାଶେ ନର ପଶୁ ଗଣେ। ରୁଧିର ମାଂସେ ତୋଷ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଚଣ୍ଡିକା ବିହରଇ। ତାହାର ପୂଜା ଅନୁସରି ରାଜସେବକେ ପଶୁ ଧରି। ନର ପଶୁ ଏ ଯତ୍ନ କରି ରଖନ୍ତି ନିରତେ ପାହାରି। ଦଇବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ସେ ନର ପଶୁ କିଣେ ଗଲା। ତାହାର ପଥ ଅନୁସରେ ଧାଇଁଲେ ତାର ଅନୁଚରେ। ନିଶି ଅନ୍ଧାର ଘୋର ତମେ ଖୋଜନ୍ତି ନାନା ଦିଗ ଗ୍ରାମେ। ପଶୁ ନ ପାଇ ଅନୁଚରେ ନିରାଶ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତରେ। ଗୃହକୁ କରନ୍ତେ ଗମନ ଦେଖିଲେ ବିପ୍ରର ନନ୍ଦନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତର ପ୍ରାୟ ତାକୁ ମଣି ଜଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ନ ଜାଣି। ବନ୍ଧନ କରି ତତକ୍ଷଣେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନେ। ଚଣ୍ଡିକା ଗୃହେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ସମର୍ପଣ ଦେଲେ। ସୁଗନ୍ଧ ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ବିଧିରେ। ଶୁଭ୍ର ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନାନା ଭୂଷଣେ ସେ ମଣ୍ଡିଲେ। ବିବିଧ ସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ତାହାକୁ କରାନ୍ତି ଭୋଜନ। ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନାଦି ଦେଲେ ମାଳାଏ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ସ୍ୱନ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଗାୟନ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ବିଧି ମତେ ସ୍ଥାପିଲେ ଦେବୀର ଅଗ୍ରତେ। ବୃଷଳପତି ଏ ଅନ୍ତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ। ତାହାର ରୁଧିରକୁ ଦେଇ ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପାଇଁ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ବୃଷଳେ ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ।
धन संपद मदे करी तम गुण को आश्रा करी ईश्वर अंश को जे धरे हिंसा करंती से ताहारे दारुण कर्म ताहांकर प्रत्यक्ष ब्राह्मण कुमार कृष्णर कलावंत जेहि ताहांकु कदर्थंती नेई जे सर्वभूते समचित विष्णु जपई अविरत ताहांकु पशुरे विचारी निकटे हेला खड्ग धरी एबे हो शुण परीक्षित ब्राह्मण तेज अप्रमित ज्वाला कराल दुर्विषह तेणु से दग्ध देवी देह भक्तर प्रति हिंसा देखी देवी मनरे कोप रखी प्रतिमा परित्याग कले भक्त को कोଳରେ घेनिले तक्षणे उग्र मूर्ति होई उठिले अतिरोष बही से देवी चंडी भद्रकाली अत्यंत कोपे परज्वली भ्रुकुटी कुटिल ताहार बदन दिशे भयंकर दंत दिशंती विकराल अरुण नयन जुगल चंडाट्टहास घोर स्वन पूर्ण नोहिछि देवी मन धाइले अति शीघ्रतरे पापिष्ठ मानक उपरे ताहार हस्तु खड्ग घेनी शुण हे नृप शिरोमणि शाणित असी तीक्ष्ण धार छेदिले ताहांकर शिर। हरि हरि बोल। परम संतोष को पाई आपना गण संगे लई रुधिर सुरा करी पान भोजे होइले मने छन्न देवीर जेते पारिषद आनंदे करी गीत नाद मस्तक मान हस्ते धरी हरसे बुलंती बिहरी शुण राजन सावधाने से जे वृषल पापी माने साधुंकु करी पराभव आपणे नाश गले सर्व विष्णु भक्त जेते नरे दया बहंती सर्वठारे भैर हिंसा दूरे तेजी से पाद पद्म हृदे भजी परमहंस भागवत ताहांकु रखंती अच्युत कहई दास जगन्नाथ पंचम स्कंधे भागवत प्रभु पदारविंद तले मन मोर हिब निश्चले भावे प्रभु पदारविंद तले मन मोर हिब निश्चले। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे जड़ भरत चरिते नाम नवम अध्यायः।